ए माँ मैं केता बुलाई रे देखानी बुलाई भूल कोनी भी साफ पोतारी ना है देखानी ए केता बुलाई रे आई चलो बसरी ताजी पेट में सा मुर 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 कोर्सी है झाड़ा में सा नहीं कोला के माँ हाय हाय को आटा आटी मुरी जाए सी देखानी दीदी हाय हाय को राजकन्यार संदेश बाइस और राजा पचारि बड़ बड़ कथा नुहे राजा এই জঙ্গল ভিতরে এই যার ভিতরে দেখো রাজা কেতে প্রকার করতে লাগি আছে আম্ব নিম্ব পনস কদলী নানা প্রকার করতে লাগি আছে এই জঙ্গল ভিতরে পুরি দেখো ভাগ বাজু বরবি কদরি সিও জন্তু লাগিছন্তি হেলে সতে রাজা এই যার ভিতরে মালিক থিব দেখো রাজা শুকলা গাছে ঠাই করে বুড়া বালুয়াই করে মনিষের গন্ধ নাই ছেলের বাসনা নাই চাললে চালিয়েবার নাই হিললে হিলিয়েবার নাই রেগলে রেঙ্গিয়েবার নাই সতে এই জঙ্গল ভিতরে পুনি মালিক রছি राजा मुई कहली तुमको जंगल भितर मालिक नथिब बनी तुम कहल भे से जार भितर मालिक रही मुई ग्यारंटी कहूँ तुम शुण बोल कहल हाँ राजा तुम्हें गुटे थर डाकिल बा दुई थर डाकिल कई शुणवाटा ना हेले राजा डाकिबार पुणी दुई थर न शुणिले डाकिबार तीन थर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है तुम्हें आउ गुटे थर डाकिदब जदि मानी अच्छी तो ठीक न तोर मुंडर बाल के बीच डाको 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 मौसी ए घर क्या चला सिटी के सुना कोनी लिए हेला राजा आई जंगल भितर कोनी लिया तो बमलाई हेला हेले से जंगल भितर मालिक रथी नहीं जान केता हेले तमर जागबा दामिता तो ओडुआ तुमे डाकुचो आटी पुटे जा खेली सीधामा मते डोरो मुंडे काशी गोपनी झाड़ा बाती होची सोय आज के फोन करे रे बता
আমার ডাকবা এমসি নাই রাজা ডাকবা দেখছি মানে স্পিড মোটা আমার দেশি আসলে রসে মুই ডাকবি তিন তর ডাকবি মোক 300 রুপিয়া করে দেবো আরে দেউছি তু ডাকে গ্যারান্টি আরে দেউছি আকি ফুটি যাবো হ্যাঁ মতে পরে দেবি ন বলবে না আর রাজা তোমার ডাকলা চাইলা সুচা মুই ডাকবি রাজা চিনিমা সুচা খালিস্তা छोड़ देना खालिस्ता যাবার নাই যাবার চেষ্টা করে দেখে যাবার তো বিলকুল নাই এয়ারটেল নাই জিও নাই আর বিএসএনএল নাই কিছু তো যাবার আসলে আরে চেষ্টা করে দেখে এটা তো আইবা কথা সবদিনা তো যাবার আসুছি আর গ্যারান্টি আইবো আইলা কত আইলা কত আর দুইটা আইলা তার বড় বেটা তিনটা আইলা অনরাটা আইটা অনরাটা ফ্যামিলি মানে ফুল টাকা এত ডাকছে कौन है मुखा পিটি বাটেরা পিছে আর রাজা আদর্শ কাছিনা মোর রিক্স আর মানে কত টাকা মোর রিক্স না ডাকছি বলে বড়াই বড়েটা 100 रुपया आएगा ओए गाइस 100 रुपया बोल बीच में के 700 रुपया बोल तो बोले सुराया তোর দাদি রাজা মুডি নিকলে যাবে এতে বয়লার আন দিয়া ভিতরে আসা এতে পালি পালি দিয়া উঠলা লোক জেলি কুমড়া अरे डाके আর রাজা 200 রুপিয়া আলা আউ গুটে দরটা আউ কর যাবে 300 রুপিয়া পাবো ए मां ताकि देखो दादी माँ बोले आया राजा रुपया राजा তোর ডিস্টার্ব কে আতে এই কষ্ট করে নিকের সময় না তোর ডিস্টার্ব ए बेहतर मान लिए बे अंत जिगबी के नाले आले राजा तुम मोर बाटे कोटे देब तो नाथ कुलसम कोटे देब हां मोर खबर चाली দিব তাহলে শোনো মা মোহটে তাড়া ঝুঁকে দেশের রাজা মা आ विद्यारण
नाम मोर माधव सेन आता सब लोग माधवती चंद्रकला दास ठार शुणी आसी तुम निकटे बोले सब लोग आए जुटे बच्चिया तुम राज्य राजा अति सुंदरी आप तुम का वो केप्टे नाची आते बोलते ताहार रूपर सरे म पागल होइछि आसी के कुर्सी ले ला पागल होइछि ठीक कर बाबू तोर तो बुझी ना बात सुन नहीं बागला আমার রাজা কথা বুঝি না পারলো তুই কই দেবি আমার রাজা কইলা হে মা আমার নিজ স্থান হচ্ছে রাবণা গুড়া আমার কষ্ট পঞ্চায়েত হচ্ছে বিনা পানি আমার থানা বাদ দক্ষিণ হচ্ছে ডাবুগা আমার জেলা হচ্ছে নবরঙ্গপুর আমার দেশ হচ্ছে ওড়িশা এলে তোমার শিবন্তী নগরে আসিবা কারণ হচ্ছে মোর পাই মাইতি দেখা আইলিছে काय बोललीस मैं माहिती ना करबी करे साला मैं फोन मारले तर आकी फुटी गला ओ तुझी फुल बिसी आहे सब लोग बोलवा तो फायदे बिसी तारे सुना मा और राजा हम राशि लगा ले को आप कोई दियो टोटाई काढी नसता ये माँ ये बाबू ई खबर काल वाले सुनलीस ए काल वाले
सुनली सी खबर कह दियो राजा कह दियो कह दियो किए कहला कह दियो चंद्रकला सीतारू सुनी मु आसीची हां से तो करते आओ